दोस्तों, हम सबको कुरान की कोई ना कोई आयत याद होती है जिन्हें हम नमाज में या बगैर नमाज के पढ़ते हैं, और इसी तरह कुछ दुआएं भी होती हैं जो हमें याद होती हैं, जो अरबी जुबान में होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आयत को पढ़ने में हम कोई गलती कर रहे हों और हमें उसका पता भी ना हो। दोस्तों, ज़बर पेश की गलतियां शायद आपको मामूली नौयत की लगती होंगी, लेकिन ये गलतियां ऐसी होती हैं जो अक्सर अल्फाज का मतलब ही बदल कर रख देती हैं, और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि नासमझी में अगर ये गलती हो गई तो अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देगा, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले में हम बहुत एहतियात करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरानी आयात और दुआओं को याद करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हमसे कोई गलती ना हो जो ख़तरनाक हो। अगर बात की जाए सूरह फातिहा की, जिसको हम लोग हर रोज़ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, तो इस सूरत में ज़ेर, ज़बर और पेश की कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अगर की जाएं तो ये मानी को बदल कर रख देती हैं। तो हमारी आज की वीडियो इन्हीं गलतियों के बारे में है, इसको आखिर तक लाजमी देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये टॉपिक बहुत ही अहम लगा और मैंने सोचा कि ये अगर मेरे चैनल पे भी मौजूद हो और मैं भी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूं, तो इसका फ़ायदा बहुत सारे दोस्तों को हो सकता है। तो जो लोग अभी देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये अहम मसला भी है, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूं और आप वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, सूरह फातिहा की अहमियत के बारे में बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसमें सूरह फातिहा न पढ़ी जाए। और याद रहे कि अगर सूरत में ये गलतियां की जाएंगी जिससे मानी ही तब्दील हो जाएं, तो आपकी सूरत फातिहा की तिलावत ही नहीं होगी और फिर यूं आपकी नमाज भी नहीं होगी। सूरत फातिहा की बड़ी फजीलत है जो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जो अगर इस सूरत में की जाएं तो इस सूरत के मानी बदल जाते हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा में एक लफ्ज आता है अन अमता अलैहिम, तो इस लफ्ज में अगर अन अमता की बजाय अन अमतु पढ़ लिया जाए, यानी ते के ऊपर जबर पढ़ने की बजाय अगर पेश पढ़ लिया जाए, तो इसका मानी तब्दील हो जाएगा। इस लफ्ज के मानी है कि जिन पर तूने यानी अल्लाह ने इनाम किया, जबकि अन अमतु पढ़ने की सूरत में मानी ये बन जाएगा कि जिन पर मैंने इनाम किया, और यूं पूरी आयत का मतलब सिर्फ एक गलती करने से उलट जाएगा। ये ऐसी गलतियां हैं जो इबादत को ज़ाय करने के साथ साथ इंसान को गुनाहगार भी कर देती हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा के हवाले से एक और गलती जो अमूमन की जाती है वो ये है कि सूरह फातिहा से पहले बाज़ लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। याद रहे कि इसका पढ़ना लाजमी है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का लाजमी जुज़ है। बाज़ उलमा तो इसको इस सूरत की पहली आयत बताते हैं और इसको मिलाकर इस सूरत की कुल आयात की तादाद 7 होती है। अलबत्ता बाज़ उलमा बिस्मिल्लाह को इस सूरत में शामिल नहीं करते, लेकिन फिर भी सूरह फातिहा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। बिस्मिल्लाह के बगैर अगर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी तो ये मुकम्मल नहीं होगी और ऐसा करने से नमाज अधूरी रह जाएगी और ज़ाय हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी इस सूरत में कुछ गलतियाँ की जाती हैं। सूरत फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन वाली आयत में कुछ लोग मालिकी यौमुद्दीन पढ़ते हैं, यानी मीम के नीचे ज़ेर की बजाय पेश पढ़ते हैं। इसी तरह सूरत के शुरू में रब्बिल आलमीन आता है, इसमें आलमीन का लफ्ज़ आइन के साथ है। कुछ लोग इसको अल अमीन पढ़ते हैं, यानी आइन की बजाय अलिफ पढ़ते हैं। ये भी एक संगीन गलती है। इसके अलावा रब्बिल आलमीन में बे के नीचे ज़ेर लगाने की बजाय पेश लगाने की भी एक बड़ी गलती है। ये गलतियां ऐसी हैं जिनसे मानी में फ़र्क आता है और नमाज ज़ाय हो जाती है। आपको बताते चलें कि इस सूरत में ज़ुआद 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अक्सर लोग ज़ुआद की जगह ज़े पढ़ते हैं और लफ्ज़ को सही तरह से अदा नहीं करते, इससे भी मानी तब्दील हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत को सही तरीके पर सीखा जाए और इसको किरात के असूलों के साथ सीखने की कोशिश की जाए, वरना ये छोटी छोटी गलतियाँ जिनको हम खातिर में ही नहीं लाते, ये गलतियाँ हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकती है और हमारी इबादत को ज़ाय कर सकती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो
تو ہمیں چاہیے کہ قاری حضرات سے اپنی قرآن پاک کی تلاوت کو درست کریں اور تجوید کے موٹے موٹے اصول سیکھیں تاکہ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں زبر زیر کی غلطی سے انسان کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ان غلطیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنا سبق قاری حضرات کو ضرور سنانا چاہیے۔ کم از کم ہم ان آیات اور ان صورتوں سے اس کا آغاز کریں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورہ فاتح کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک روایت میں ہے میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ دوستو، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت پر اپنے بندے کو جواب عرض کرتا ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن بندوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ برکات ہمیں تب ہی حاصل ہوں گی جب ہم اس سورت کی ٹھیک طرح سے تلاوت کریں گے، لہٰذا اپنی تلاوت کو درست کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی دوستو، تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بآسانی۔ اور اس کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔